गेस्ट स्पीकर है तो एसोसिएट हमें क्या करना थैंक यू हमारा सूबे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वजअलना अल-लैला लिबासा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला यशकुरुल्लाह ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम अजीज दोस्तों और पर्दा नशीन माँ और बहनों और अजीज बच्चों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ईमान की दौलत से नवाजा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सेहत बख्शी, तवानाई बख्शी। ये दो चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को अता फरमाई। मैं आज आप हज़रात की खिदमत में वो बातें रखने जा रहा हूँ जो हमारी सेहत के मुताल्लिक़ है। ये जो सेहत है, हमें पहले इस सेहत की कदर मालूम करनी है कि सेहत ये चीज़ है क्या। मैं समझता हूँ ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सेहत है। ईमान के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ वो सेहत है। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम इसकी तरफ इशारा कर रहा है, कुलू वशरबू, खाओ पियो, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, और हद से मत बढ़ो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला इसराफ करने वाले को पसंद नहीं करता। अगर इंसान खाने पीने में इसराफ करता है, ज़ियादती करता है, तो वो अपनी जान को नुकसान में डाल रहा है, वो अपने आप को तबाही के दहाने पर ले जा रहा है। अगर इंसान खाने पीने में इसराफ करता है, ज़ियादती करता है, तो वो अपने आप को तबाही के दहाने पर लेकर जा रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए कुरान करीम ने कहा, खाओ, कुलू वशरबू, पियो भी, वला तुसरिफू, लेकिन हद से न बढ़ो। क्यों? अगर हद से बढ़ोगे तो अल्लाह ताला तो नापसंद करते ही हैं हद से बढ़ने वाले को, और साथ ही साथ इंसान अपनी सेहत को भी खराब कर लेता। अभी अभी मिस्र के एक डॉक्टर की बात मेरे इल्म में आई। उनका
کا نام عماد فہمی نام ہے ڈاکٹر کا، اور مصر کے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ انسان کا جسم بنایا ہے، یہ ایک سسٹم ہے انسانی زندگی کا۔ اگر انسان اس سسٹم میں کچھ خرابی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گویا کہ خودکشی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو کیا بنایا؟ پردہ پوش بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو پردہ پوش بنایا یعنی لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو کیا بنایا؟ کام کاج کرنے کے لیے بنایا، معاشی زندگی کے اسباب تیار کرنے کے لیے دن کو بنایا۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے لباس بنایا ہے، پردہ پوش بنایا ہے، کیا ہم اور آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان 20 سال 25 سال کا نوجوان رات کی جو زندگی گزارتا ہے وہ 3 بجے 4 بجے جا کر سوتا ہے، اور سونے کے لیے اللہ نے رات کو بنایا۔ اب سو کب رہا ہے؟ 3 بجے 4 بجے جا کر، اور اٹھتا کب ہے؟ 1 بجے 12 بجے جا کر اٹھتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں خرابی پیدا کر رہا ہے۔ اب خرابی کیا پیدا ہوگی؟ ڈاکٹر عماد فہمی کہتے ہیں کہ خرابی یہ پیدا ہوگی کہ جب اللہ نے رات کو لباس بنایا، اب اس نے جو پوری طرح نیند نہیں لی، تو اب ہونا کیا ہے؟ ہوگا یہ کہ اللہ نے جو اندر کا سسٹم بنایا، اس سسٹم کے اندر خرابی آئے گی، اس لیے کہ اس کے سسٹم میں